dinara sok faimani kebel kaisa rashtratik party ni banner hnai wan sabai phaya kuno neta no nanya ni phaya bumagra ring hnai se sang phaya tini karan bumagra ka sini ohani 186 bumagra taba 186 running sini King Empire ni blood taba kathang tong ko thai o thai kathang sini phan abni bagai ohani basangai je ohara hamjaknai ohani basangai o dofana hamjaknai bo itihas na bo hamjakna srungo je itihas na hamjaknai bo bubagrau na hamjaknai je itihas na rakha khaili nai nai bo bubagrau na rakha khaili nai nai je itihas na future chef security granti ronani bagai wan samai bo bubagrani kok no respect they honor they obey khai nai abni bagai tini sung ora kuthum lai mani kaisa si moto sala free from illegally migrants role in Tripura বিদেশি শাসন শোষণী মুক্তি সংগ্রাম তিনি ওসাল ओहा सबनिहा सिनिहा के सबनि शासन नानां सिनिहा सिनि शासन हाइबले जत पाल बाक्सा के हुँदी सिनिहा तब ते कैसा ओहा सिनिहा जों जत साइमानो शासन सबाख्लाय दं तब illegally migrants Bangladeshi শাসন সভা খাইদং বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি আমরা কবইদে কবইয়া ও হাসিনে হা কবইদে কবইয়া through this victory কবইসি কপ্লাই সং ও হাসিনে হা তেসিনে হা না বিদেশি শাসন খাইদং আবনি মুক্তি সংগ্রাম খাইমানি আমরা কবইদে কবইয়া কবই কপ্লাই মাইদংয়া Sang daktine yoknani sal kiyogoi phai tongka tinini osal sal aiputni tohor kiyogoi phai mani sal ke baga sabai jarak maya ohani phan ohani khapang ohani hamjakma sini itihas no sang simana bhabishyat no sang sio sang itihas sai mana sini bhabishyat no sang sio apni bhai sini itihas ei bhabishyat ke pani yako हस्तक्षेप खाइतोमानी क्षमता करे अधिकार करे डाक्टी संग बन मुक्त खाइनाय खाइनाय आवसी ती प्रासानी समय ते टीपीएफ दे समय ते तिनी और जत मानजा खाइनाय ती प्रा दफानी जत अर्गनाइजेशन प्लेटफर्म नि हाते दफाना हामजनायनि समय आं तिनी सिटिजनशिप बिल अमेंडमेंट नि प्लीज गरो प्रथम लाइमानी किसिसा कक सनानि मुसु 2016 Citizenship Bill Amendment NDA government to we payment loge no on behalf TPF Parliament thangai challenge krai JCP committee rok by sangara challenge krai oppose krai ka boni parai phaiga asamo JCP committee asamo thangai te waisa challenge krai ka Tripura na kokhono bore entry khlaya Citizenship Amendment Bill ni bagai kok sanani tamni bagai o Tripura hali kuno movement krai kuno oppose krai na social organization na political party na government any side kuno comment kari kuno oppose kari ni bagai ti prahani borok na kok sanar sakya kintu TPF challenge khagai parliament na thangai JCP committee na appeal khaikha o bharat borsh ni bisingo India ni 36 state every state ruled by state people native people but Tripura in Tripura ruled by illegally migrants Bharat kaisa sadin desh hai every state people jani state rule khaiyang hai
tangai Tripura hawo ke Bangladeshi rule khanyani bo article number atong obono kok sanani sengnoro yang ke seng tini o parliament beskang na backup khanyai hini shakha Boni pareke JCP committee masaka yes batal konda nang kok sasire entry rezaka hapka aprosi kok masau shakha 70 years by name of Congress, by name of CPM state government, now NDA government, Thanka Congress niyamoy, tawag NDA government thangmani NDA government phayuka, joto government thango, sarkar selai jaga sarkar phayo, ti prasani kepal selai jaga, te mesti birman phayo. Apa ni bagai? Tripura hawa 70 বছর যে illegally migrants Tripura hawa দখল খাই তংমানি আপনা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট গই পুরা ধ্বংস খাইনি বাগে যেনির বিল তব মানি আপনা সেং কোন মতেই মানে ইয়াতে আপনা বিল স্টপ খাইদি তানি খাই অব আনকনস্টিটিউশনাল অব অসাংবিধানিক আনকনস্টিটিউশনাল বিল illegal bill as per Indian constitution ভারতীয় সংবিধানের মোতাবেক আর্টিকেল 6 1948 di পড়েছে ইন্ডিয়া ও হানায় বড় ফরেইনার্স 1948 1948 di পড়েছে ইন্ডিয়া ও হানায় বড় ফরেইনার্স সং 1947 এ ইন্ডিয়া বাই ত্রিপুরা ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাসোসিয়েশন সাইন খাইকা 1949 এ থাকা 59 অফ পপুলেশন সেন্সাস ওখারখা as per 1951 di census India ni census first census abani mutabek as per Indian constitution genuine Indian abas Indian ni bisa bani pore penai korok sapana bo Indian ja Tripura also any part of India ni any state also seng babi saka Tripura hawo 70 years only chang busitabo 11 lakhs punogo ST songkha kintu ST or genuine Tripura ni native people ya around 8 lakhs ni andar Tripura ni genuine native people 45 lakhs ni poro seng sakabna seng kudo mati gosei maya ei pura north east seng goseya tomong citizenship bill pass kai kanke India hor nangai karon sini hani odikar na kebe set manani kebni khamata kare ang chowdhury songkhe chowdhury ani jaga na dakal khainani khamata kare share apka lekin jamin hamara hai शेयर आसो का इंडिया गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट किंतु त्रिपुरा नि जमीन हमारा है ओ जमीन न नंगसिरनानै अधिकार देता हूं के ओ जमीन न नंगसिरनानै अधिकार देता हूं के we don't concern our native people our son of the soil of Tripura आपने बताए silence खाइमनि होलो बरक सका त्रिपुरा खाइयै ताम खाइफैनाय विजिट खाइफैनाय जेसीबी कमिटी वेलकम खाइफैदि जों साखा किंतु तमांखा और इंडिया गवर्नमेंट illegally migrant government Tripura सरकार बांग्लादेशी सरकार Tripura सरकार तामनी बागै बांग्लादेशी as per Indian constitution 1948 di फाइनाल के सी विदेशी के विप्लव दे 1971 नि परिस्थिति फाइन के वो विदेशी di विदेशिया ani koya as per Indian constitution आपने बताई Tripura सरकार बांग्लादेशी सरकार शिकक दे शिकक रम दी हनै दाबिद खाइनो का खाइनो बांग्लादेशी ने काय दी दाबिद खाइनो खाया Tripura नि नै कोनो डिमान्ड करे जेसीबी कमिटी शाखा पताल करना गांव थांनाय नि जाति न सायि जदि नि डिमान्ड खाइके नंगर विजिट खाइने नि तो डिमान्ड करे आं मोसाका नि रक्स बांग्लादेश ना तब सरकार आचरण तो फाके बाके बांग्लादेशी में डिमांड खाइस नहीं बा पाल माजक लिया अब हाय गाइस सामानी परे बरा आसामा फाइका आसामा पसन चैलेंज करे फिका आसामा तब हात आरि पताल को नन दिल्ली व थांग साइका बले नों दिल्ली व आं साइमा बाय नों समस्या समाधान नों याखबले तिनी बां सानायता आब्रगे नॉर्थ ईस्ट बरो जतो साका बसुदे Tripura नि लीडर या नॉर्थ ईस्ट नि लीडर मनि सानानि हाक दङ बनो मा सारनाय sanani susubrata piute waisa JCB committee salai pikate waisa boro joto no kok khaisa pa samale nila rang tamaika Tripura di contest ni answer nai tabok jaratai
Son of the soil no mutangani bagai boroni sel boroni survival existing ni bagai India government kaisa para project kaya ko ulta Bangladeshi final no mutangani bagai si project kaya India government ke Bangladeshi government na India government genuine India government Sungguh jawab berani mania protes kali ka asa ibruni sibi kiri jaga thoi sagai terima ya oh hari illegal immigrants thoi sagai terima ya आज अरबर लोग फंकिरी नानी जोरा कमाई थंखा ऑलरेडी जोरा कमाई तो खानो फंकिरी मानी जोरा करे जाओ अब नहीं बगे तीनी नहीं ओ मैसेज ना आसक सिरोना नहीं मुसुगो ओ तीन प्रहाओ 70 years का without nation leader people perish दो फनी ओजमा करें के दो फनी लीडर करें के people तमा जनता बा आम जनता तमरै सि थाप्ला चाइस मा थांगो 70 years सिनि दफानि लीडर गरे पॉलिटिकल लीडर दाबाय मैया लेखा बाय मैया किन्तु जातिनि लीडर गरे नि बंतिनि ओ जातिनि दौ दशा भोट फाइब्रा भोट संगे किन्तु सिनि दफानो सेफ सिक्युरिटी खैमिला 70 वर्ष राजनीति जों स्लाइलायका एमएलए लायका मन्त्री लायका जतां लायका किन्तु खरकसा जातिनो जों ताक जराति सेफ सिक्युरिटी ग्रेन्ट रै मैयाखौ आबनि बागै थांसा जतो नायो यस थांसा नांगौ तै पासा जों थांसा खाबाक्सा आबनो सिनि नाहारमंग भिजन आइडियोलॉजी आबनि बागैनो थांसा बाहाय खेंनाय किन्तु थांसा जोंनाय कुनो थियोरि गरै थांसा जतो सानो थांसा जोंनाय थियोरि सिलाया तिनोर थांसा गनि फाइलेसाव का हाय भोट फाइबदे 1900 भोट फाइलायदे yang थांगोनाय दावनिमे आइदे दावनिमे थांसावनो तितिएन सिंसाय yang थांसावनो आइन पिदिंसाय हाय ब्ले बाके थांसांनाय सादे आया भोट फाइजों थांसाया सरकार थांनाय बिरोधी पार्टीफ्रा सरकारना हाया हनो नों सरकार दंफ्राम नों तांखायखसा ताबक साक बैसाक हाया हनाय जागनाया ताबक साक बैसाक कथालागि सामन खायजागनायसि राजनीति बैजों थांसाया राजनीति याकादे जतो तिनि बुबाग्रा अकर्म साकलायथों राजनीति बुयाकादे जतो थांसांनाय फाजि जतोनि बागै सभा खालायनाय आबनि बागै कबै गमा सानानि के बताकिरिनि सिनि पक्षानानि अधिकार के बैता सेक्टरनि अथि प्राहावा किरिमानि बागै जों कमागो जेब्ला दिनि किरिमानि न याकना फानन कप्लायिं नाय जों सिक्ला जवान ताबक बासाखा जों के बने किरिया जों कप्लायिं नाय लासो तिरंगा बक फाइसा सिमिने साइक्लांनाय जतो पालबाक्सा मा होनाय के बताकिरिनि बांग्लादेशी गो बैक होने की किरी बांग्लादेशी गो बैक होने की किरी थाडी बांग्लादेशी गो बैक ने जतो खरं बाक्सा होनी बांग्लादेशी illegal immigrants our land Triprasa long live Ayog Lapthang Triprasa Darak Dapa Bubagra joto na hambay te khulumbai